हाँ मौसा अरे मत चिन्ह पारे लगी बाबा ए मौसा हाँ पिलाटी बेलरू देखि आसीछि आपण को वा भूलिबी केमिति अयो हेले आपण को तो म चिन्हि पारिली हाँ आपण को सहित ए व्यक्ति जनक ताकू तो चिन्हि पारिली एक युवराज हाँ मौसा अरे ये परम भण जाए आपण को भणजा माने सेई मो पिला दिनो संग बाहु ना बाहु नहीं से बाल मंडा बाबा आउ पुड़ी के बाघ मारे बाहुबली भात खेसी खली खली अरे संग दियोटी के भांग मो खाएनी सुनो पिलाटी बेलरू मु तुमको बाहु संबोधित करी आसीछि हाँ हेले हेले कौन हेला वर्तमान मध्य सही अभ्यासटा रही जाइछि ओ तमे टिके बुझिया पई चेष्टा करो ना सेठी पाई हाँ मामू हाँ सेठी पाई ସେଇଥି ପାଇଁ हाँ 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 हेले मौसा आपण त जेबे मो सहित साक्षात निमंते आस मो पई किछि ना किछि उपहार नै कि आस हेले आज कोन नै कि आसी छ एक युवराज हाँ मौसा मु किछि आଣିନି रे ए मामू ती छकुचु रजा करे मी चन्नी दिछि हे कोता नी करे बॉय घेसरे पोकाबा हेले मौसा सही हाथ रे कोन गोटाई धरि छ जे ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ निश्चय किछि अछि देला देला एमिति मते भारी भोक हेलानी अरे କିଛି ଆଣିନି रे बाबा अरे दियो ना मौसा तमे ओ जमाल खंडन करी कि शीघ्र दियो ना अरे कहले परा କିଛି ନାହିଁ मु किछि सुनिबिनी मौसा दियो ना ନାଇଁ ନାଇଁ अरे दियो ना मौसा मौसा ए मौसा 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 युवराज मौसा मानुछि मु शीत दिन हेले समय लगी होई मते स्पर्श जानि पारु नाहंती हेले मौसा किए सही सुंदरी केउ राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि ଦେଖିଛୁ एई मो हृदय रे प्रेम संगीतटा बाजिबाकु लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा एक युवराज हाँ मौसा ताले ठीक ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ଫୁଙ୍କୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ तेबे प्रकाश करंतु अयो अन्ना जिया अंजलि मुहे राजा कुमारी अन्ना दिया अंजलि गणपति दिया तुम्हें राजा पुत्र गणपति दिया तुम्हें राजा पुत्र अच्छा आउ आगकु आगकू तुम साथ की बात गणपति सारे अन्ना दिया अंजलि तुम्हें राजा कुमारी अन्ना दिया अंजलि एक युवराज हाँ मौसा ଆଉ ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ आपण कहि चलतु मु मन दे सुनुछि अयो राजा पुत्र संगे राजा कुमारी सुंदर दिशाई सुआ सारी परी कहे पुष्प दजा आहे युवराजा कौन कहिले कौन कहिले वृथा सपना रे भुवन गारी अन्ना जिया अंजलि मुहे राजा
হরি হরি বলো খাও শুক্লা বরি ঝল্লো মৌসা সদা সর্বদা খাଇବା চিন্তা এই କି ଯୁବରାଜ ହଁ ମଉସା এই ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଫୁଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହାନିକାରକ ହଁ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି ଏ ମଉସା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପିତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀକି ହିଁ ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ନାଇଁ 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 ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ আরে রে 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 ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ মোর কোন হেলা ହଁ মোর ফাটিলা ଆଗ ପଟ ନା ପଛ ପଟ সাঙ্গ এ পর্যন্ত আমি বাহে নাই তুমি বাহেব ଆରେ ହେଁ? ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି ମୁଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ବା ଦେବି କାହିଁକି যদি উচিত পাত্রটিয়ে মিলুছি ହଁ চা পিও কে মনা করা চা পিও ମୁଁ ସେହି ପାତ୍ର କଥା କହୁନି ମୋ ପାତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ প্রস্তাব ହଁ মামু প্রস্তাব দেলে কেঙ্গো তোর বুয়ার প্রসাদ দেবে এ মা মানে প্রসাদ হচ্ছে কিন্তু লক্ষ্মী পূজাটা 2 থালি আন দে মোর ভঞ্জা প্রসাদ নেই সে রে বুয়া প্রস্তাব তুমি প্রস্তাব এই কি যুবরাজ ହଁ ମୁଁ এ কি কথা কইছি কিছু বুঝজানে ସତରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ତମେ ବାହା ହେବ ହଁ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଖିଥିଲ ବାଣ ଫୁଟିବ ବାଜା ବାଜିବ ବାଜିବ ସେ କନ୍ୟାଟା ଆସିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ନା କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁଛ ଏ ସାଙ୍ଗ ହଁ এই ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲୁ ନା ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ হেই সাঙ্গকু তু কেমিতি ভুলিলু পছদিন কথা সবু তুই ভুলি গলু কানা কলু রে সাঙ্গ কানা কলু রে সাঙ্গ কানা কলু বিবাহ রে বাপাই তু রাজি হেলু রে বিবাহ রে বাপাই তু রাজি হেলু রে কানা কলু রে সাঙ্গ কানা কলু রে সাঙ্গ কানা কলু ମଉସା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ବୋକାଟା আরে তার ওলটা বুদ্ধি ହଁ ପରା ছি 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 ছি। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ବା ଶୁଣିଛ ବିବାହ ପରେ କୋଉ ପୁରୁଷ ପିଲା ଶାଶୁ ଘର ଯିବାର ଆରେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ସିନା ବାପା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ଘର ଯାଆନ୍ତି হ্যাঁ ଏମିତି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଯେହେତୁ ତମେ ହେଉଛ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ବନ୍ଧୁ হ্যাঁ ବୁଝିଲ ତ দূর দূর গন্ধু एक जीवराजा ऐ सुनते तमर कई बार काता सुन की मत बहुत खुशी लगिला है ସତରେ से खुशी रे आपण को पति है बाणासुर वधर कहबा को इच्छा है বুয়া তুমি বানাও সুর কইব आर के महिषासुर को सुनबो एक जीवरा ହଁ ମଉସା आयो बाया बाया लागो अचर देखी লাগুছে লাগুছে बाया बाया लागो अचर देखी লাগুছে ଡର ମାଡୁଛି हाँ ହେଲେ କାହିଁକି ମଉସା काहे ହଁ राजा पुआ होई का नाही हुआ बाई का नाही हुआ बाई हे तार बुआ का 150 रुपया काटा 1000 टंका देले तो नी बाधे ना जिन टेरा टेटा फुकुचु बापा सब जानू छा मैं तोर बुआ जानू छु तुई किन न फुकु थिलु गो उसको उसा ये उसको उसा होय का नानी मने उसको उसा करी थिलो ओह नो बुआ गो
एक युवराज हाँ मौसा मोहनी का लागी अच्छे रे देखी ডর লাগুছে बाया बाया लागू अच्छे रे देखी ডর লাগুছে हाँ तारा बापा लागू छे डर लागू छे बोले छु बाहुबली खाइबू खाली खाली बढ़िया एक युवराज मौसा ए शुणंतु आपणक प्रति तो इच्छाटा अछि ना निश्चय अछि हेले आपणक पिता स्वीकृति देवे किए ए मौसा हाँ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି करबी ना ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି हाँ ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ हाँ से যদি তোমার পিতা সিকিউরিটি নেই দেলে মেলে ये তোমার পিতা সিকিউরিটি নেই দেলে মেলে তুমি জীব মরি আমি জীবু মরি তমকে দেমে পুড়ে আমকে দেমে তুপি বুঝিমু ছাড় খেই ମଉସା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି तार ओलटा बदिए ଆରେ ସାଙ୍ଗ দিও টিকে ভাঙ ମୁଁ ଖାଏନି ପରା মাগি কর দিও କାହାକୁ ମାଗିକି ଦେବି কিছু নাই কো ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲ ନା ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ মুসা মামু জিনটা কইনে ये मुसा बाबू बोलू छे ସେଇ ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଅଛି কেমিতি কইল କେମିତି ତମେ କହିବା ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଉ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା সুরক্ষা ହଁ মামু দেমে পরীক্ষা तू बुढ़ाई कर की परीक्षा देबी रे बाबा ए यो ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ হ্যাঁ মুসা মামু কইলে ତାହା ଏଇ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମତି অনুমতি ବୁଝିଲ ତ ମନ୍ଦମତି ঠিক ଅଛି গুণমতি ये प्रजापति भी बोल हंताले एक युवराज ए सुणंत ହଁ ମଉସା हेले कौन कोई बार थिला रे ଭଲ କିରି ମନେ তাকর পিতা আমকে নেই জানবার আছে হেত কি তো না तार बुआ हेती तना हेंता कर गुटे मारे झपे देबू बेले हवा ना हो নেই যাও আমি তো গরম হি किंतु गुटा शर्तटा अछि रे बाबा ଆଉ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଏଇ ନିୟ କଥା ଦେଲି हां ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ तमे भैराटा की इश्क में दीवाना मोर भंजा तो कहला इश्क में तमर पिता जेमिति हमकु न जानिबार अछि ସେଇଟା हां सही कथा ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଏ ମଉସା କହିଲି ପରା ଏ କଥା ଅବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ হ্যাঁ ঠিক কথা তোমার পিতা নাই জানবার আছে আমকে तोर बुआ पिटा औरसा पिटा खेबू के पिटा बोलू छे पिता पिता পিতা তো বলুছে ଏ ମଉସା ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି কে ধান কাটি গেছন মুই ये দেখেছি प्रभु तार पोबा टुकेल धान काटी जी छे अंजलि जे हटा के कहू छे ए मु जो कत देखे छे सही कत सुनि छे सही कत कहू छे बे एक जीवराज ହଁ मौसा ए अंजलि ना तांका सहचारी सहित ସହଚରୀ ସହିତ नंदन कानन बोलिबा को जाई जानती है ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି हाँ आमे जाती सीधा सालक जाई की सेठी पोंची गले केमिति वंते ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା हेले जीवराज ହଁ ମଉସା आपणकर तो से अंजलि सहित तारे नारे हे जीव ନିଶ୍ଚୟ ହବ आमर भी तांक सहचरी सहित एकलप कुमुतुम होई जानत ମଉସା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହବ ଆମର ଟିକେ ହେଇଗଲେ ନା ମାମା ଆମର ଟିକେ ହେଇଯିବ कार सहित ସେଇଟା एक बढ़ जा मामा। ताले जीवा है ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାହୁ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ତଥା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ